Mensen verschillen van elkaar. En toch willen ze uiteindelijk hetzelfde. Ze zijn op zoek naar geluk, harmonie en erkenning. Dat laten we zien in 7 levens, 7 dagen, 7 steden wereldwijd. 7 vragen over het lastige leven gesteld en 7 keer verbazing gedeeld. Om niet alleen te zijn, zoeken mensen liefde. Elke man, elke vrouw haakt naar geluk. Zonder dat kunnen we niet. Als de liefde de belangrijkste drijfveer is van het menselijk bestaan, hoe geven we dit dan vorm? Gaat het ons om toewijding, genegenheid, seks? Of speelt zakelijkheid een rol, materiële belangen, tradities en geloof? De liefde ontrafelt. Kadınların güzel olması lazım Hazal biliyorsun. Evet. Çünkü Türk erkekleri biraz çok çapkın olduğu için gözleri dışarıda. Bu bakımı ayda bir yaptırmak gerekiyor. Evet. Erkeklerimiz çok çapkın. Sen neden yaptırmak istiyorsun? Haklısın. Kendine? Ben de eşime güzel görünmesi için bu bakıma gerek duydum ve Türk kadınları gerçekten bakıma ihtiyacı var. Değil mi? Aynen evet. Öyle. Olmayınca erkekler dışarıda güzel, bakımlı, makyajlı, boyalı kadın görünce dışarı doğru kayıyor. Yani 7. sınıfta Ali sana aşık oldum. Okulu bitirdikten sonra işte 15 yaşıma girmedi Ali sana kaçtım. Aşık oldum işte onun benden nasıl haber oldu bilmiyorum ama aşık oldum, sevdim, kaçtım, evlendim. Sen nasıl aşık oldun bana? Ne zaman beni fark ettin? Hani ben çok küçüktüm. Onu öğrenmek istiyorum. Seni fark ettim. Çok yani geç de olsa işte bir fark ettim. Hoşlandım. Biraz araştırdım. Senin de beni sevdiğini öğrenince kararımı verdim. Ve kaçırdım neticede. Burada bir soru işareti kaldı kafamda acaba. Hoşlandım. Sevmedin mi? Aşık olmadın mı? İlla ki yani öyle bir şey olmamış. Evliliğe insan karar veremez. Ну, могу уши заткнуть, хочешь? Самое главное, что она мне как бы сразу представилась в образе матери моих детей. Это самое важное, мне кажется. A gente se conheceu na quarta-feira. Na sexta-feira ele estava lá em casa, sentado no sofá com a minha mãe. Eu levei. Tem que ter postura, né? Foi assim, eu levei até susto, porque eu falei, eu nem mal conheci, já tá dentro da minha casa, né? Покажите мне человека, который сразу полюбил. Что ж, это как вот сразу полюбил? Это что такое? Мы за свою жизнь столько раз можем полюбить, разлюбить, перелюбить, и на самом деле... Nou, dit is mijn 3e huwelijk. Met 3 totaal verschillende mannen. Waarvan je kan zeggen dat mijn huidige man een soort midden houdt tussen de eerste 2. Maar het er verder ook verder weg bovenuit stijgt natuurlijk. Uiteraard. Liefde is een universeel gegeven. Een samenleving kan niet zonder functioneren. Onze blik op liefde en seksualiteit wordt mede bepaald door de plaats waar je geboren wordt. De verschillen zijn groot. En toch ervaren mensen allemaal hetzelfde. We worden geraakt. Soms vinden we dat fijn. Vaak worden we ook teleurgesteld en voelen we pijn en verdriet.
tuko nafanya story ya family planning. Nambara umesema sex ni kama mapato. Si ndio sasa hivi watu wengi wamechukulia kama ndio. Sasa mademo wengi sasa hivi mtaani. Hawana kazi. Unaona tu obvious mtu anakupatia nini ama unatoanishana. So unaona mtu akikupatia unaona next ile tu kitu yenye sababu mtu azipia siku zote. Atakupatia siku 2 alafu next unajua pia lazima pia ataka umlipe hivyo. Sasa ndio mademo huku wengi hiyo ndio wanafanya. Hakuna kazi kusema tu kwa down. Sawa. Okay, sawa. Poa. Sasa tunaona. Okay, sawa, asante. We are in Majengo slums. This is where I was born, and this is the house where I used to live with my parents. And then I decided to come here to make a film about life of sexuality in the slums. It is somehow is like I'm telling my own experience through what I suffered as a young person who got a kid at a tender age. But then it gives a lot of challenges. So I would not like other people to get the same experience if they're not prepared for. You know, when we are young people, you just get in love because you see these our houses, they're very close to each other. So you cannot, you know what is happening in the other place. And so it's really tempting even in terms of sex and things like that. So you never know when you indulge yourself, you don't think of what is coming up after. Shuaga juu hivi anafanywa hivi, si ndio? Napiga samana, alafu anarudi anakaa chini, si ndio? Nikuletee utakunywa juice? Unajua? Maji. Sikia wewe. Anakuletea maji. Leo zeletea maji siwezi kata. Kiletea hiyo tayari ama iko mbali. The first time I saw Ken, I just felt something. I was like, oh, yes, I know this guy, but I knew him as just a friend, a neighbor. I knew Fena for very long. I knew her since she was a small kid, and she was very beautiful. I used to take pictures, so I could go to her house, took a picture of her, then give it to her, and then we grew up like that. When he approached me, I started to look him like in the other side. So, and I was very young by that time. I was like, oh no, this guy is approaching me. How will it be? I'm still young. What will my parents say? 第一次联系是我给他发短信。对，他说当时是人家给的手机号码发短信。然后我还记得特别清楚。然后他说的是天要下雨了，然后赶紧收衣服。Nou, we zijn door onze gemeenschappelijke lieve vriendin Jenny zijn we aan elkaar voorgesteld. Dus Het WK voetbal 5 jaar geleden. Umas amigas falaram que tinha alguns deles. Da turma e tal. Alguns era eu, né? Você tinha outros, né? E aí a gente saiu, eu saía com elas. E aí, né, bem, a gente se conheceu. One time I came to her home and then I found her there and she was cleaning her nail like for the hands and the feet. So I asked her, "Can I help you?" And then she gave in and I helped her and started from there. Got closer to her. Then I started dating her and Nou ja, we waren allebei aan het scheiden. Dus ja, het is niet de ideale periode om een vaste, duurzame relatie voor de toekomst te maken. We hebben dat jaar echt heel erg geconstateerd dat extreem geluk naast extreem verdriet kan bestaan. Dat niet in elkaar overloopt, dat het allebei waar is. Dat is de wijste les die ik daarvan geleerd heb. Dat heb ik nooit gerealiseerd dat kon. Falling in love every day, day by day. So there we met. We were going out, we were having fun, and yeah, it happens. Now we are here. Veel van wat we zeggen over verliefdheid, over die ene unieke persoon die ons leven binnenwandelt, is een romantische illusie. Onze drijfveren zijn sociaal gedetermineerd. Liefde is niet origineel. Liefde is doordrenkt van imitatie. We doen na wat we onze concurrenten zien doen. We doen wat we onze ouders zien doen. We herhalen, kopiëren wat de cultuur voorschrijft. Kokusunu alamamış oğlum hala. Kokanı ilgilendirelim.
Geçen çok güzel bir kız görmüşsün. Gizemli arkadaş, hoşuna gitti mi? Utanmıştır bakmaya. Sağ sola oturdu. He? Hiç sormuyor, nasılsın, ne haber? Hiç ilgilenmemişsin kızla. İnsan der ki, nelerden hoşlanıyorsun? Konuşmuyor da. Hep yanlarında olmaya çalıştım ama bak beni ne kadar çok üzüyor ki çocuklarım benimle, bunu daha doğrusu oğlum benimle bir şey paylaşmıyor. Çocuklarımla çok iyi iletişim kuramamışım. Çünkü yani burada onlar liseyi bitirene kadar hadi buradaydık, işte ilkokula gidiyorlar, ortaokula 8. sınıfa kadar buradaydık. Ben sabah tarlaya gidiyordum, akşam eve geliyordum. İşte koyunlarımız var, ineklerimiz var, çiftçilikle, hayvancılıkla, işle güçle uğraşıyordum. Çocuktular yani, anlayamadım. Çocuklarımı şimdi olsa mesela ben çok iyi bir şekilde yetiştirirdim. Çünkü kendim o zaman çok çocuktum. In 2014 werd polygamie, het hebben van meerdere vrouwen, officieel legaal in Kenia. Het is niet het enige land ter wereld. Er zijn ongeveer 150 landen waar polygamie voorkomt. Opmerkelijk is dat een polygame man 12% langer leeft dan een monogame man. Sasa? Sema. So umefaulu utaorganize support na kamu? Okay, sawa. Tunakaa tutakula japo kama saa sema nakuja kama saa 1 hivi. Saa 12:30, saa 12:30. Okay, sawa. Okay, sawa. Okay, ndakamu. Okay, thanks. Okay, sawa, thanks. It is very difficult when he's here. Sometimes he's not here, and you're like, oh, he has gone to the other wife. You're like, now what will I do? There's nothing you can do. It happens in Africa, but I never thought it will happen to me. So I just found myself in that situation. Hey, Raya. Shako wenye nani kwa vipi? Poa. Yeah. Sasa? Ndio. Poa. Ukatoa sapa. Sapa. Di. Nipate sani yako bebe. I'm officially married to Rosie. The Constitution of Kenya allows us to be polygamous. So it is no offense. So long as my wives stay well, so long as there's no problem, then I have no problem. So even the government has no problem with me. It's tricky because sometimes I also have problems with Fena when I go to Rosalind's place. But she also has to understand because it was there, that is how it began, and it has to be like that. So the best thing we can do is to accept it and move on, and it will be healthy for both of us, and our life goes on. Bijna iedereen in de wereld leeft monogaam. Althans, probeert dit te doen. Als je monogaam bent, verlang je naar exclusiviteit in de liefde. Maar monogamie zegt niets over vreemdgaan. Trouw en monogamie zijn 2 verschillende zaken. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat je voor overspel en vreemdgaan een monogame relatie nodig hebt. Unaenda kwa kesho? Hey. Anafara bado. Sikuwa najua umeenda kwa nani? Nawa Fena. Wewe hawa si familia yako. Sio hivyo. Hawa fai kwenda ushago. Nauliza ni kweli. Si ni story. Tukitaka tunaenda sote tu. Si hivyo, it's bad. Shida ni wewe unataka shida. Si shida. Hakuna kitu kama shida. Si show. By this lady show. Mimi nasema tu reality na kwa myself. Si ni kweli. Tunakula chakula mzuri. Ну, ты рядом с человеком каким-то, да? Ты с ним до того момента, пока с ним хорошо тебе и удобно, и комфортно, не знаю. Или ты с ним, потому что, ну, вот уже с ним, и так пошло-поехало. Ничего сказать не могу. Какой ужас.我们俩我觉得不是说
不是说吹我们俩哈，我就觉得我们俩之间好像跟别的夫妻不是特别一样。然后我对他也特别信任，他对我也特别信任，因为毕竟我们俩是两地生活嘛，他在北京，我在涿州。然后但是就我在家，他不在家，但是他对我比较放心，而他在外边，我对他也比较放心。Het gaat erom dat je zegt tegen elkaar dat je elkaar alles zal blijven zeggen. En dat is eigenlijk misschien nog een grotere beschaming van vertrouwen dan iets als vreemdgaan. Maar als blijkt dat er een deel van iemands leven in het geniep zich afspeelt, dat is dan wel een... ja, dat heeft voor mij ernstige impact op de relatie. У меня простой ответ. Я считаю, что если существует измена, значит, семьи уже нет. Смысл оставаться вместе людям, у которых уже, значит, уже все. Надо собираться и уходить. Какой смысл? He satisfies me. I've never even thought of going somewhere or having fun with other men or what, because Ken satisfies me. Yeah. He gives me good sex. Yeah. Now we are entering the master bedroom. It's a big room than what we have in the city. Then I also have a toilet and a bathroom in here. And then I will do a closet here. Then I have all this view for myself. And I like it because I can see something. The house I'm making right now, it is what I really visionized to see. Because even when I built it now, I cannot even say that Rosalind can go and stay there because it is, I was visioning her in that house. I was seeing her going around the kitchen, seeing her going around the bedroom. So I was not seeing that one. When the time comes for Rosalind, I'll build for her own house that will be visionizing her. Because now even if I change it, it was not my vision to see her into that. I was very young, I was 18 years, I was from school, and my mom and Ken's mom used to be friends. So Ken used to come with his mom to my place. So that is how we got to know each other. When I was very naive. Okay, I fell in love when I was very young and I didn't know anything about love. So I came to know everything about love when I was growing up now, when I was already a mother at the age of 19. Hiyo ni kuhema. Yaani umepata flower na sisi tujapata. Koroga fasta. Koroga wapi ama una? Beli ilikuwa yako. Tule juu. When my baby was like 8 months, we had to move in with Ken. He never had a job. We were surviving from hand to mouth. We didn't even know that like maybe tomorrow we'll have a meal. But through the grace of God, it got better. We even had another baby. Yeah, things were good. But now it's really bad. I really hate it. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd: het geheim van een goed huwelijk is... gebrek aan initiatief. En een slecht geheugen. Ja. Ja. En daar zit waarschijnlijk een kern van waarheid in voor heel veel mensen. 我们的婚姻基础起步应该算是压力，就是来自家庭的方面。然后其次是慢慢转变为责任。后来呢，其实我们就是说，爱情已经化为亲情。 Não acaba o assunto. Então, se eu sentar na mesa com o bar com ela, a gente conversa a noite toda, o dia todo. Então, em relação a isso é importante. A gente sempre tem assunto, tem essa afinidade, essa sintonia, né? We hebben afgesproken, we doen niet altijd, maar we hebben afgesproken. Elke 3 maanden kijken we elkaar in de ogen. En als je mij nou tegenkomt... Zondagochtendontbijt. Als je mij nou tegen zou komen, ga je daar werk van maken. Ja. En als je dat niet meer met ja gaat beantwoorden, heb je een probleem. Dan moet je blijkbaar samen even ergens aan gaan werken. Ja. Hé, vale. Bonjour, Kaguno. Kaguno, bonjour.
These are my mothers. I have two mothers. This is my eldest mother, Atimo Maranyiso Gini in Emino Maduong, Customer Mino Martin. This is my small mother, and then this is my big mother. But my mother is dead. So my father had 3 wives. My mother was the youngest. So this was the biggest, and her house is this one, and this is the small one, and then the house is there, and then my mother's house is not there because she's dead. Yeah. And Baba can the beach. I met your father when I was 15 years. She was 13. Yeah. To be in Sijama Ugombe. Wagombe ni kiniti gik manolo so makoro badong maleo. Uwe kaka wakonyre. This is my personal example because you see, my parents are polygamous. I'm also polygamous. There are also people who are not polygamous. I understand them. I have no problem with them. But it is something that it is common for me. It is no big deal. For sure, when you see 2 women are like this, the way they are now, you see they really love each other. There's no hatred here. And if you see, like in my other wife and the 2 of them, they cannot even come in together like this. For me, that was not what I really wanted. This is what I wanted. Because this is how it should be. Because if it's like this, then I'm so happy, you know. Yeah. Evlenmeden önce, askere gitmeden bir iki sene önce işte İstanbul'a çalışmaya gittik. Şimdiki gibi işte İstanbullarda da konuşabileceğin bir kız ya da bir arkadaş bulma şeyimiz yoktu. O zaman daha çekingen, utangaç bir tavrımız olduğu için mecbur hayat kadınlarıyla seksi olayların gidip gidermek zorunda kalıyorsun. Yani konuştuğun kız da olsa ona da yapma şansın yok. Çünkü hep kendi çevren, kendi işte komşun, akraban, o tür şeyleri, insanın ihtiyaçlarını dışarıda karşılamak zorunda kalıyorduk yani. Bu da arkadaş buna yakınındaki kişileri arıyor bu da. Program indirmiş. Ne arıyor? Hani 10 metre yakınında var ya biri. Olunca ne oluyor? Bir program var ya yakındaki kızları buluyor. Sıvarm var ya. Nasıl kızları buluyor sadece? Yani kızları özellikle nasıl buluyor? Sıvarm herkesi buluyor. Sıvarmı işte, kullanan herkesi burada gösteriyor. Hemşireyi buldurdu. Hemşire telefon elinde geziyor da programda. Hemen yazışmaya başladı. Onun resim bir şekil yani. Claro, a atração é tudo. Uma vez minha mãe falou isso, quando era menino e tal, adolescente. Atração é a primeira coisa, tem que ter a atração. So physical love is really important for me because if she's beautiful the way she is, I'd like to adore her and come on, get a kiss. Yeah, get a kiss, and I like that because it makes you bond even more. Even if there's problem, you kiss, you feel good. At least you feel, yeah. There is that bonding. Als het alleen een geestelijke connectie zou zijn, dan kan je dat ook met een... die heb ik ook heus wel, met vriendinnen en vrienden. En het is de fysieke kant van die relatie die het tot een partnership en een huwelijk maakt. 刚开始可能会这个应该说亲密度的话，可能就是我们的那个注意力转移了，在以前没有我儿子的时候，可能就更亲密一点，但是自从有了我儿子之后，可能就是注意力都转移在他的身上了，好像就稍微差一点了，对吧？ 对。 Ya bakirelik bizim için çok önemli bir kavram. Her şeyden önce namus kavramı. Biz de kızlar ilk gecesinde bakire olur. Zaten öyle olmasın, öyle olsun isteriz. Yani bir genç kız evlenene kadar bakire olsun isteriz. Kızımın mesela, hayır isterim, ben bir anneyim. Farklı yönde bize ters düşüyor. Sen bakire misin? Evet. Hala bakire misin? Kaç yaşındasın? Ya yani yaşamaya değer insan yok ki. Gerek yok. Yani bir insanın seni hak etmesi lazım. İleriyi göremeyeceğin insanla ne yaşayacaksın? Ama hepsi
geri kafalı buluyor seni. Ya iyi de sen 2 günde, ya diyor ki bu işte erkek için bir hafta bile uzun bir süreç. O zaman defol git. Sen 2 günde benden ne bekliyorsun? Yani şimdi kimse emek vermek istemiyor, anladın mı? Herkes birlikte olup çıkıp gitmek istiyor. Een vrouw dient als maagd het huwelijk in te gaan. Dat is voor veel gelovigen een ideaal. Een belangrijke voorwaarde zelfs. Alleen aan de ware geliefde is het meest intieme deel van jezelf te vergeven. Maar wie is die ware? Hoe kan je die vinden? Een onmogelijke opgave. Birçok erkekle cinsel ilişkiye girmişse onu evlenecek bir erkek kabul etmiyor. Yani erkek girebiliyor ama kız sağlam o erkeğe gitmesi lazım. Erkeğine tek başına gitmesi lazım yani. Başka hayatında biri olmayacak yani. Ki ondan daha mutlu olabilsin, daha samimi olabilsin. İşte önceden başka erkeklerle beraber olan bir kız alışkın olur. Bizim tabirimizce alışkın olur o işe. Sen olmuş, öbürü olmuş, öbürü olmuş. Onun için erkek kabul etmiyor. Over de eerste keer dat het dan heel bijzonder moet zijn, wat het natuurlijk heel vaak niet is, waardoor het een grote teleurstelling wordt. Ik heb meer iets voor de meeste vrouwen, let's get it over with. En daarna kan het leuk worden. En dan is het niet meer zoiets wat boven je hoofd hangt of zo. It was like, this is Ken now, I'm making love to him the first time. And we were like, somehow I was fearing, like in my part, I was like, am I doing the right thing? So it just happened and it was very nice. Yeah, we enjoyed ourselves. Biz de kızlar ilk gecesinde bakir olur. Zaten biz kızlar ya cinselliği bile ben mesela evlenene kadar bilmiyordum. Çok bilinçli bir şey olmadı yani. Сексуальная распущенность для меня вообще что-то, я не знаю. Ой. Сексуально распущенный. Я не знаю, что такое сексуальная распущенность. Regli olmasını bile bilmezdik yani. Anlatılmazdı, söylemezdi. Böyle şeyler çok ayıptı. Annelerimiz oturup bunu bize anlatmazdı, konuşmazdı. Bunlar çok ayıp bir şey işte. Hani bir genç kız böyle şeyler duymasın, bilmesin. Aslında bilinmesi gereken şeylerdi ama biz bilmedik. Biz kapalı kutu içerisinde gibi yetiştik. Maar dat is ook cultureel bepaald dat vrouwen eigenlijk zo lang mogelijk maagd zouden moeten blijven. In ieder geval als het je eigen dochters zijn. Dat is ook iets cultureels. Ja, dus alleen maar sneu is dat eigenlijk. Dat als we dat zouden kwijtraken, dan zouden we wel wat gewonnen hebben, denk ik. Nou, het is toch het moment dat je denk ik dan dat je vrouw of man wordt. Ja, je dochter niet meer echt van jou is, maar van een ander. Toch op. Oh, vreselijk. Ja. Ja, dat is denk ik toch een oude traditionele gedachte die ik erbij heb. Ja, nee, maar dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Dat begrijp ik wel. Maar ook dat is iets van een cultuur die vrouwen onder de duim houdt. There were times I was feeling like, now I'm going to get out of this place. I don't want this situation anymore. I cannot stand it. I want my own Ken, my own. I don't want to share. I was like, but I see my kids and they're like, oh, am I going to start another relationship? No. Am I going to move out of my house? No. Because we promised each other when we were dating that we are going to be there forever. So will I break that promise? So let's just live life the way it is. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. It always trusts, always hopes, and always perseveres. Amen? Amen. I found my solace in church, and that is where at least it has made me to be strong. It really gives me strength because it tells me
God is not man, but he should lie. He'll never forsake you, he'll never leave you. Yeah, it's that. I'm so emotional. Yeah. So I understand. Initially, I used to be hungry and bitter and full of vengeance. I was so bitter, but when I realized that it doesn't, because God tells me vengeance is mine, I just left it to God and everything is okay. My life is good. I enjoy my life. I'm living with my kids. They're going to school. We never lack. I'm so happy. Father, we're going to be healthy, oh God, my Lord and my Father. I want to come against every spirit of pneumonia, every spirit of malaria, Father. We hebben minder woorden voor de liefde dan de oude Grieken. Zij hadden het over eros, seksuele, hete liefde. Of philia, vriendschap. Of pragma, de realistische liefde die vooral uit is op een stabiele thuissituatie. Niet te veel eisend, koeler, kalmerend. Of agape, de universele liefde, de overtreffende trap waarin de eigen liefde wegvalt. Maar de moderne mens is veel eisend. In één leven willen we alle soorten liefde, in de juiste volgorde op ons levenspad. Evet Gizemciğim. Ne var canım? Sıra sende. İnşallah senin de böyle bir güzel gününü görürüm. Senin, Gökhan'ın. Hiç yok aklında öyle bir düşünceni düşünmüyorsun. Bundan sonra düşünmeni istiyorum artık. Ya hepiniz peşime düşmüşsünüz. Yani bunu bir annenin hani ben sende kurtulmak amacıyla yani beni bazen yanlış anlıyorsun ama artık yaşın geldi yani. Sen de böyle ben de çocukların mutlu bir gününü görmek istiyorum. Evlenmesiyle ilgili Gizem'in hiçbir zaman kendim çocuk yaşta evlendiğim için çocuklarımın küçük yaşta evliliğini asla istemedim. Kesinlikle. Ama şu an Gizem 27 yaşında. Bir evlilik ya da şu an bir erkek arkadaşın olmasını, yani bir evlilik düşünmesini, birine bir şans vermesini isterim. Zamanında olsun isterim. Bakarsın orada çok güzel bir kız gördü. Aşık oldu. Kendine göre. Olamaz mı? Tabii ki Gizem bir erkek arkadaş olabilir. Her konuştuğuyla evlenecek diye bir şey yoktur. Konuşur, erkek arkadaş olur. Anlaşamaz, ayrılır. Gayet normal. Anormal bir durum yok yani. Ama tabii ki yani bu bizim hani kültürümüze ters olduğu için evlenmesini isterim. Ama illa da ki anlaşamaz da ayrılırsa bunu da çocuğumu zor durumda bırakmam. Çocuğuma her şekilde destek olurum. Aristoteles beweerde: alle gevoelens van genegenheid voor anderen komen voort uit eigenliefde. En tot op zekere hoogte tevreden kunnen zijn met jezelf. Die eigenliefde kan een positieve en een negatieve gedaante aannemen. Je wilt je geluk ruimhartig delen of je houdt het opportunistisch voor jezelf. I think polygamy helps because when I come from this woman, then I go to this other woman, then I have new energy. I see good values in her, same I see good values in Rosalind. There are values that I see that if I see, I love. And same that I see to her when I see, I love. Yes. When two people love each other, there's time you love each other forever and there's time you have these misunderstandings. But that doesn't change the fact that Ken is yours, you know? He's mine. Despite all these things that we are going through, he's still mine. And he's a good husband. He takes good care of us. He loves us. Yeah, he takes good care of us. Aşk çok fazla da aşk yani deliler gibi o ilk heyecan, ilk aşk tabii ki kalmıyor. Çünkü yıllar geçtikçe çok şeyler insanı da alıp götürüyor. Bu daha çok birbirine olan insanların alışkanlık. 没有变化，我们俩一直当然有变化了。没有变化，怎么没变化？越过越久，越过越亲情越重，这又还没有变化。不是他说亲密度吗？亲密度当然是浓了，那难道跟刚认识还刚俩人那么分开，对吧？不是，那当时俩人那么做吗？俩人从原先那么开始，然后一直走到一块儿嘛，对吧？我的意思是，所以亲密度越来越近了嘛。
Нам друг другом интересно. Я не знаю, можно назвать счастьем семейной жизни? Ну, нам не скучно, мне кажется, нам интересно. Нам всегда по-разному. Иногда жарко, иногда прохладно. Ну, не знаю, по-разному. O amor é tudo, né? Igual ela colocou no começo, o amor resolve todos os problemas, é impressionante. Amar o próximo, né? Como si mesmo. São movidas pelo amor. É, o amor é tudo. Personally, at the moment, I don't believe in love, but I know love is there. There are true men, there are good men outside there, and I know love is there, but currently in my life, This is the father to all our kids. Yeah? You are there as a wife, I'm here. So we can just take this thing down and discuss. And we might come up with something that can help us. I don't think she will understand. She cannot. She doesn't want me to talk to her. It's really hard. You cannot take care of two families well. Yeah, so one side has to be ish. Bu mutluluğu yaşarken Deniz ve Elif Hanım adına da sizlere hoş geldin diyorum. Bu çiftimize kocaman bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de vallahi memnun oldum. Evlenirse memnun oldum. Bulun bir tane evleneyim. Tamam hocam ben sana. Benim istediklerim olursa... Daha erken ama daha kaç yaşındayım? 30 bile olmadım daha. Tam zamanı. Bu yaşta evlenip çocuk mu yapacağım? Bak annem dört gözle bekliyor. Aman bir illa bir şey olsun. Görelim. O heves yapıyor da her şey heves yapınca olmuyor işte. Şimdi böyle... Çok istiyorum vallahi. Evlenmeyi çok istiyorum. Sen tatlı kızsan. Yani zor da olsa bizim 28 yıldır evliyiz. Bugüne kadar gelmemiz. İlla ki dediği gibi iyi günde, kötü günde işte birbirimizi idare ettik. Birbirimizi sevdik. Sevdik yani. Sevgi vardı. Ama ilk günkü gibi aşk var mı? Yok, olmuyor. Zaten hani öyle heyecanlı deli gibi bir aşk diye var desem yalan. Tabii ki olmuyor. Yıllar insana çok şeyler götürüyor. Daha doğrusu yıllar geçtikçe insanın birbirine alışkanlık haline geliyor. Yani bir bağımlılık. Bir sigarayı kullanır bırakamazsın. İstesen bırakırsın. Ama ona bir bağımlılık, bir alışkanlık. Alışkanlık haline geliyor. Ama tabii ki seviyoruz birbirimize karşı. Sevgimiz de var, saygımız da var. Saygı zaten çok önemli. Saygının olmadığı yerde sevgi olmaz. De mens kan overvallen worden door verliefdheid, maar niet door liefde. Echte liefde ontstaat niet plotseling, als een donderslag bij heldere hemel. Er volgt een proces waarbij de liefde steeds weer wordt bevestigd en getoond. Echte liefde is niet gericht op een bepaald belang, laat staan eigen belang. Liefde is veel meer dan de optelsom van een aantrekkelijk uiterlijk, een riant inkomen, een boeiende uitstraling en mooie woorden. Echte liefde is zuivere, ongemengde betrokkenheid bij de ander. Ze verdraagt geen kritisch commentaar langs de zijlijn. Laat staan kille rekenmeesters die precies bijhouden hoeveel winst en verlies de relatie oplevert. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.